Surat Ali Imran, iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran. Ali Imran, keluargane Pak Imran, Madaniyatun utawi kilas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah Al Hayyul Qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ing atas sira Muhammad Alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisiti kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima mari perkara bene kang ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil al Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngake takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop berusangi sedurunge Quran. Bukan halin nunjukna linasi maring manusia. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bima al-kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batin. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misahno antara hak lan batin. Innal ladina satemu ake kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina adzabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dan sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem dawa wilayah ora samar alih ing atase Allah apa seun perkara fil ardi ing bumi was sama wala bis sama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalem langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi tanzala kan roh sapa ladi alika ing atas sira kitab ing kitab minhu kan setengah saking kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa iku zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih wae. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sing bener macane dalalah dadi wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jenerawa seni. Jadi nurono kitab jari ini hudan linnas. Tapi sing sitok tiga jelas pengertiannya. Sing sitok apa? Buatan jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni. Jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas. Tapi ada sing muhkamat, muhkamat itu wadihatud dalalah. Pengertiannya jelas. Ada sing mutasa, bihat, jadi gak jelas. Jadi gak apa-apa hormatnya di kiai, kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa? Jelas orang mau bolong gini, Allah bolong gini, akal-akali Mustafa. Jadi santri ku tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal yang ora jelas, pemenang haram. Itu sudah disunat tua. Karena Indonesia yang soleh ora di prestasi, karena Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah akhirnya Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak marah, jadi bunuh gak dibunuh. Oh, jadi ngatur sunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat sing muhkamat. Gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing watihatu dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jelas aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya bi arjalu qawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukhoru mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. La tufhamu ma'aniha ka'awaili suwar ka alif lam mim artine piye. Kadang iki mboten jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngara iso ngartekno niki, Kang Fadil. Dijare Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nah syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Karena Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nah pas takoki, yang lain itu napa? Yang lainnya yang lain, kowe liyane syirik wis di sepuro mbek Allah. Ana mateni tiyang. Materi yang mukmin. Ya terus ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran terangno ngawang-ngawang gara-gara sing terangno bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa ibn Kira. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu napa mawon. Jawab nafas ya apa saja kalau liane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Kok wonten ayat wa mayyatul mu'minat muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Disepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing ngalim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat mayyatul mu'minat tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ini yang kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifatnya ilmiah. Tidak ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil gagang di ilmu ini kan itu. Apa nyetok ke pura? Apa nyetok kaya? Anak nyetok dua tiga produksi jebule orang payu. Asing teori mana? Wah itu ya nyetok. Jadi setiap mau order langsung mau barang. Itu ilmu foto-foto raro fakta itu ilmu dibuat terus gitu. Tunggal ono bener dia kan. Benernya kan ngenteni fakta, mau teori ya enggak. Nah ternyata order tenan bener nyetok. Nacar-nacar orang yang order sebelum bahasa top juga mau cair bentakno ngiang-ngiang. Iku ilmu resiko nih. Apa sih apa kulaan roti akeh apa sidik? Akeh. Jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup. Dulu ra sing tuku apa-apa. Barang kulaan sidik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Enggak. Nah kalau nak takoki yang sing apik dedike niku karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang melarat ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang melarat biaya itu darani jalo. Uang dari jaya melarat biaya uang murah darani ramah, murah gitu. Namun kiai bersengut uang darani sombong. Tengah-tengah itu angel, itu kan ukuran tengah-tengah. Pangeran itu wonten dua adat ngoten. Jadi begini mutasabihat dong nggih. Wong Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Lah meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Barang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku mau contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Nggih. Tak rumat, aku ya dia nafsu, tak rumat terlantar tenan, bingung kata. Kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Tak rumah aku yo nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora munafik iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Ya ya mustabiha. Dari artinya ada hal yang nggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sebab. Dulu hormat tenan ya dadi saleh, swarga tenan kan ngoten. Oh, enggak iso dijawab Mustofa, enggak itu akal-akale santri saleh. Pak Yai ujogon itu wis janggal. Ora Pak Yai ora duduk janggal meneh. Iku akal-akale santri saleh. Dan santri saleh santri paling dolen mergo kabeh disoal. Lalu mulai dhisik wong saleh wong paling dolen. Lho nggih, ini mau Kak Isa ini mau ana sirik malah beron Nabi Isa. Mergo wong saleh di ukuran ideal kan. Sementara fakta orang Arab ideal. Jadi paham Mustafa ya, wong saleh nganggo ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang Arab ideal. Secara teori ada santri kudu ya Allah wala yula ale. Kok pantes santri buru ora salat. Tapi nek fakta ya. Ada tukang kayu diundang ora salat tuh diundang BTS penggarap kayu nih. Zaman bergawe kan. Iya betul. Abang santri atau lele sini gue BTS tembok layani kan. Kang hiji malah rasa. Fakta loh ya. Nah teori kan santri kudu mulya aja sampai ino fakta. Enggak es. Nanti pikir fakta, dipikir. Mana bener pangeran nanti wabina makmur saya enggak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Malah terus Nabi ngendikan kan wabina huma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Badhe iku lho Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqasyubat wa qalidi wa famanit taqasyubat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayaqwa. Tapi kowe nak parek mek syubhat misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqwa. Iya rawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Jadi Nabila terus aja ilmiah ya mbok delok. Kabar sesuk apa lulus arek delok. Saya iki delok mawon. Sobat rumah kau khawatir lulus ora. Enggak usah dijawab saiki. Agar kau masuk buser lulus. Kau masuk buser ora lulus kan gampang kan. Semoga ya ora usah ditongakno wira. Lah pengenan datat ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu ae. Ibu sudah diapi. Tapi wong perawan gede. Itu lho ae ben lulus. Gak lulus. Jadi orang hukum ya misalnya. Jadi nak ngono-ngono itu Nabilah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warmanto. Terus awalnya Nabi ketikanya famanit taqasyubuhat faqad istabru alidinihi wa irdi. Tapi nak sing jatuh ya karo iya rakhalal fima yusikru ayyaku afi. Itu Nabi lho sing dawuh. Artinya orang akal-akalanku ya. Ya irawan akal-akalan ki pidato wae madil. Dadi ayate sitok ngomongnya sajam. Dadi sajam. Lagi kacau kasus tok. Tapi ya lu ya apik timbang kula. Kan manfaati wong akeh. Yo tapi ya bodoh yo akeh. Dadi pangeran iki kan di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi ya wa ukharu mutasyabihah. Nah, terus nak mutasabihat itu piye tadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watara bener. Fata biuda muka anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma milusangi kitab. Iki wal fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nek atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow. Sale rondo ayu. Rondo rono lanang ora di rumah sakake. Pikirane wong ya sing napa? Parek fitnah. Yo modho engko. Walaupun cara berpikir wes zehun, melon anil hak. Nah, sholat terus cara kerja gak mangan. Lalu cara berpikir wes, misalnya ngomong sampai berantas BTS, nyatanya gak kerja mulai ramalan tenang. Itu cara berpikir wes,
Wis repot ora bener. Bar seso. Jadi mulane kula setuju iku Kang Mustofa iki. Cerita Perseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Apa nak rumus dan terus cerita Perseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Perseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ahli ibadah itu. Rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Imam misalnya orang ayu tiba ning ngarep. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru-buru Perseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai yo digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu lara. Tuambakno ndi wae gak mari. Lah akhire suroe Perseso gelem mergo sawangane nang. Dan sawangane nulung wong. Lha ceritane kan wonten. Kenapa saat ini ya habis syubhat. Jadi misalnya orang calon pejabat marka itu tenan. Dan apa nyalon bupati soalnya sholat tenan yang masjid tenan. Ini ngoten. Jadi cawe itu niku diparingi penyakit mbek setan. Diparingi penyakit mbek setan. Jenenge tambakne di ramari jenenge kiai kan nuranine sakit. Ditambahno ning kiai Perseso. Sampai nginep. Oh ramari-mari. Artinya nggak mutasabiyah juga antarane ya potensi fitnah itu ada. Wong sing lara iku ayu. Karo mbok tolak ya ora panes tenan karo mantu wong lara. Modho kowe dhewe rondo ben ngaji mbek sampeyan yen mari fitnah. Mbok tolak ngaji mbok tolak. Ora mbok tolak kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora iki. Mulane cara Nabi Yusuf bener wa ma ubari nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama budak, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Umpamanya buruh. Tapi atas nama dia seorang normal, umpamanya nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Kadang undangnya murah kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail karo mantu. Nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus, isen bakas tapi jebule setin nafsu. Sedangkan, nah ini kalau cerita fakta. Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyab dari gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada senggaran sih, anggap saja tidak ada yang negur. Hamar ada yang negur. Senegur sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenang, terus akhirnya Perseso nambah nih. Akhirnya cawe itu tengok omahnya. Walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Bareng selingkuh, dia ini khawatir konangan, akhirnya mati. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener buruk, tapi itu mengingatkan ya, betapa terserongnya kiai. Dari Sri Rumanto minggu Rakrauso. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik, sawangane apik. Tapi yo minggu rata tauran itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cahayu atau wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kulo sering ngomong teng Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Momene kiai nek karo mantu misale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Pamer mantu ada dan wak lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Iya. Nah, kiai kan yo menungso yo nafsu. Nak sing arek ora masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis tepat rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai nek romanto. Lah, mboten selesai nasihat hari ini besok bisa. Kita nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat iku wae, subhat mbok ranu saya tadi sakit tenan wong suwana ado-ado. Nasihat itu kan bisa mengukur nafsu. Lalu jadi kalau itu subhat itu termasuk mutasabiyah. Jadi itu mau bener Nabi, al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan, lawang gue ngomong, gue parani perkara kue kangen penginceng karuan haram bayin. Nah ini masalahnya wongnya teko, sama kan apa urusan agama. Kemarin mustabiyah kan itu kan. Lo dia akan membuatin, nah cawe itu gue ngomong, kue dan gue nyem gue parani, gue inceng karuan haram
Dari itu misalnya wong teko sawangane konsultasi keagamaan dimarai mutasabiat kan iku. Ana surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram mung kuwi dinafsu tenan ya. Iku lo ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mungkin pengajian ya kacau. Iku lo ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak, tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Podo kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso kan mbak, gak iso mungkiri nafsu tomat. Kepengin nilai mobil, kepengin manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau sering nyeleng noteng Lukman, podo duit tamu kere wis sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu Fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, mbok kiai sundul langit paline tekulo protes. Nah, SD candalem larang. Wis 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmune ora tambah, pengetahuane nggih mboten tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Wis ngono dijugesti jare sampean barokah. Lho nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga ora tenan, ora ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Ya ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mau kalau minta tenggang-tenggang, kalau jadi ngomong-ngomong suami juga, mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nah, orang sugih rawan toma, kamu itu rawan nafsu. Itu jenis mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue ramah orang manfaati total. Kata swing nggak sesuai cayatin dulu. Kalau kita, mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total, ya ramah manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa, ya orang tahu ngaji ke Mustafa. Cuma nak parah kira mesti masalah. Itu jenis mustabihatun la ya'lamu hunna katsirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sapa ora. Dadi ora kena diukur mbek ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keril. Cerita ilmiah mungkin nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasarnya ra bener melon anil khadki itu senengane ibtiwal fitnah. Golek malah golek fitnah. Tapi gua tak pilihan golek tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hadis soal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa ma ya'lamulan orang ngerti takwilahu illallah. Warasikhuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna amanna bi iswa iku iman kulo min inti rabbina kabeh sanga pangeran wa ma zakaru ilallah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mate nek tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demiran kita la tuzigh qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Nggih walakat hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha ya bener-bener nafsu ning Yusuf. Wahamma biha dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekal Zulaikha. Jadi jenis walakat hammat bi wahamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna aman nabi kullu min inti rabbi. Jadi masalah ilmu, jadi masalah wong wedok, wong melarat ini sami paham Om Mustafa. Jadi sampai di umat wong melarat itu jauh kosok suci. Aku cetok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bodoh kula putus itu kiri sering kula seneni. Absan iki mun ana taliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ana bini rumah bulus tenan. Asa akeh ngono. Sa elek-elek wong jenenge anak iki pondok ben tambah pinter. 10 tahun ngurmat bulus. Ndak kula teprotes. Bagi gede lah kula sering dhewe kanca-kanca. Lha iki kiai gede ngakoni ngono wis tak kiai sing kandhani aku sing ngomong. Artine wis akan maksud aku, dalam hal ini aku mantep bener. Nek terima komentarku wis aku maksud.
Kalau anu yakin salah itu tidak benar terus iki. Sing jenenge wong di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik. Ya. Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan ngoten. Ora apa-apa wis nurut, percaya barokah terus umur bulus 10 tahun, mbah bane mobil 10 tahun gak apa-apa tenan karo mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling enggak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tahu nyebut zina nih Fir'aun, ora tahu nyebut dosa liane Fir'aun. Tapi disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Semua Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampai dibujuk bener sama ratu selingkuh. Kami sauri-uripe bu intimidasi, bu teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kaum juga, ada kaum pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat. Kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong beda Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu sak enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari itu Selasa jalan, besok anakku mantu. Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa harus milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang menjadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam ini artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu, asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi itu yo keliru, Nabi yo kenal juga ya akeh, Sayyidina Utsman orang secara Nabi yo keliru meneh dari kalau zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi Kang Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri Kang Mustafa, misalnya sampean duwe santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim. Iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak kalau kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kiai. Ketimbang sama istighfar ngaji itu be aku, nak orang be aku gak barokah malah ngeri. Ya. Jadi itu Faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak, gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu. Kalau mulai pas-pasan, gue nih. Ya nasihati bujuk gue kudu manut tak boleh. Dino tuh apa? Orang jelas. Mana nih tuh terus Robbana la tusiqul ban itu sih pangeran ngekek jalan keluar rosifuna fil ilmi. Utai wong sing ilmune tumancep iku ya kuluna aman nabi kulum ing dirobina wa zakaru ila terus donga Robbana la tusiqul ban. Duh pangeran kita la tusi ojo nyesatno panjenengan kulubana ing boro ati kita. Gak ada hadita ana sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maringi kita milad tunggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antara panjenengan itu al-wahhab. Bahkan memperbudak gue saking elek ini. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar. Iku so dihapus nak fakku rokobah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak itu tiga ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakku rokobah, mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafarah pertama apa? Fakku rokobah. Itu rokobah itu mesti gitu. Karena mengeri. Yang berarti orang mulai kecil saya elek wong, sak bodoh nih wong awam. Jenenge anake di sekolah no delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan 4 bulan ya. Kerumah lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu. Kecuali sebatas nyata Karmanto memang dia melarat ya kita akan kerja, mau hormat ketu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja.
sebagai gantinya dia makan gratis itu. Tapi hak-haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib. Memang dia gratis ya oke lah dia kerja. Tapi jangan diistibadarnya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak-hak ngakses ilmu, ngakses. Mana bulan sering ngeritik kan putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu kudu. Gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu. Kan kuat dengan orang kiai alim merangan itu anak, merangan itu buku. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Kesem beling-beling sering ngincing santrine. Ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan adil. Dene ora sing takzir. Mergo guse. Santri nginceng ditakzir. Kalau tak jamin. Ya apa hukum ibu bapakmu hukum pengiran. Cara pengiran ra geduga jadi keseorang nginceng tetap haram. Santri mu haram bodoh haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso nakzir kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi ibu eleng-eleng Mabina rumah umur musab ya, itu melawan Rabbana ratu si kuluban. Ampun nyesatna panjenengan kuluban ba'da idhati tanah saus. Atau nih akeh kafaru kang podo kafir sapa ladina iku lan tuhniya ora iso nyemugeno anggum sange aladina kafaru apa amaluhum. Apa dunya-dunyane aladina kafaru wala duhum minallah lan ora ana-ana aladina kafaru minallah isian. Wong kafir iku gak iso ditebus dosa, dunya gak iso ditebus anak. Wa ulaika baku dunar wong kafir dadi urup-urupane neraka. Wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya aladina kafaru baku dunar ku dadi urup-urupane neraka. Kada fi ali fir'aun kaya dene adate ali fir'aun. Waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun. Kadhebu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim. Mongko ngalap bumi ali fir'aun sapa Allah wa ta'ala bi dzunubihim kan dosane ali fir'aun. Wa wa te Allah iku syadidul iqab sing banget siksane. Kulo ngucap sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah utemane yahud. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den kirim sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki cerita sejarah kula was mau nih. Cerita sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka angqatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kitab. La yaghurrannaka aja bujuk ka ing sira apa angqatal yen to iso mateni sira nafaron min Quraisyin ing sekelompok wong Quraisy. Akhmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya'rifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab lan perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya sausé teng Madinah. Madinah Mekah kinten-kinten karo mantu sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Ini bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Abu Jahal tak sangat kuat. Itu saking mentalan ini. Ketika wis di Madinah, ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang. Walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang. Sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto, ukuran samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulane sampe nak maca tema-tema Quran, ukuran kebenaran samawi riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, itu bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan kasiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktine iso menang. Lah berhubung Nabi yo pede, ketok pede balik. Nah, kalau mau menate cerita tentang jenengan. Saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi.
Paham ya? Itu terpelajar. Makanya ngerti kalau ukuran samawi, nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener. Makanya ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min Quraisyin. Pancen wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen Mbok Musa juga ada orang kiai kemana santrine akeh, gue cuci RC, macam orang bodoh kabeh, santrimu hebat itu apa santri? Mam, itu silsilah cerita yang mana nih? Laya huron naka angkotal tanah faron mingkuresin ahmar na rifunal kita, kemana itu gak prestasi? Juga ada kayak sopong pemalang rapi itu sono. Dulu mantan karyawan kabeh prestasi ya. Lah rapi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu, dirunat untuk mantan jatuh lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo suga wayu gelem lho prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak prestasi mergo akmar la ya'rifunal kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi kul lil ladzina kafaru minal yahud satu gabuna bakal den kalahno sira kabeh lha mulane ukurane urusan menang kalah wong Yahudi ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno paham dadi niki jawabe Nabi nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiangku Quraisy mergo layak rifunal kita lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok tapi yo satu glabuna kowe yo sampeyan ape dikalah mun sambung ya berarti mun ngertos patuh sarung lan den kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat stop madun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah ora tau paham kematane surat-surat jimat waqiah tambah rezeki awale Yasin padam kuburan apa meneh tabarok tolak balas kayak Quran itu jadi jimat sudah Quran di tangan kiai-kiai kelunak-kelunak itu jadi jimat kabeh wah itu keliru karo manut artinya keliru ngeten ngoten nggih bener tapi wong ku ijma Nabi Muhammad cara Yesus sugeng takoki ya Rasulullah Quran pertama turun krana apa mesti jawab al-lil farid wa anzalal furqan tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil dadi kaitane hukum. Jadi justru pertama kali sing mbok cekal nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunke tahkuma bainas bima aro. Kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima azala buat itu presentasi awale. Ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lalu mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama di Indonesia itu sudah jadi jimat tuh mulai sing jimat kok emang Yasin padang kuburannya waqiah Jember segini wah baru tolak balak nggak misalnya orang mati orang wajak no apa ben cepet nang mati kan orang sekarat teh mana pada sing ben cepet mati rodo apa enggak jimat terus lu nak aneh-aneh buatin kalau anu yakin tuh baik gitu tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya saya gitu termasuk tobat kayak gue termasuk ngaji aku tobat makanya jimpen gue nak pas surat-surat ngoten karo Allah tak terang ora tak terangno sampean luwih suhu luwih ahli lah dilakoni hukum di Quran itu hukum jadi wonten dialek hukum wonten dialek kados ngaten iki perang barang waktu saruna ila jahannam bisa lihat kot kana teman-teman ana lagu minggu desira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tegese ibro fi fi'ataini ing dalam dua kelompok ilta kota kang ketemu sapa fi'aten yauma badril kita yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad nek kelompok Abu Jahal fi'atun te sing sak kelompok iku tuqatilu fi sabilillah iku perang fi sabilillah taati tegese atas nama taat ning Allah wa hum tafi'a iku an-nabi wa sahabat. Paham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi Wasabi. Wakani salah sami atin, yaitu 300 wasalah sata asyara rajulan. 313. Ma'ahum fursanun wasitu adruin wa 900 suben. Dadi wong 313 nggih.
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani ya. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham hormatan tentang film-film barat itu, film-film napa? Angling garwa kada. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mau pinten? 6. Wah sampean kados pedhange mau wah lu, akhirnya enggak wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu kan? Berarti sing 300 gak gue pedang lah. Saya kira perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang mentok 8. Nah kacau. Terus wa ukra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirun ambalan. Wa kanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu tinggi sebenarnya. Raya ini yang dalam cara pandangan berita. Wawahu ta'awa yu'ayidu binasri mayasa. Ta'awa menang no kalawan pertolongan mayasa. Inna fidhari kala ibrotal wirabsor. Intinya akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah sing luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersane Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Lah iya den 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Apa? Sing nare den pais-paisi linasi ke manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-paisi seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Wah sing disenengi nafsu. Inanisa wedoan, wal banin seneng anak, wal kunatir seneng dunya akeh alamal kasira. Al-Muqantara kan den kumpulno. Dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Dadi minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara. Dadi manusa segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai iki sing mari repot. Minadzabi sange emas fidati lan sawaka wal khailil musawama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napa kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kafe mata khayat dunia itu kesenangan dunia. Wow intahu husnul maaf. Utai Allah itu intahu nisanding Allah husnul maaf. Utai bagus-bagus bali artinya intinya wong kon eling Allah. Ya seneng dunia tapi eling Allah. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu. Lalu wong kon kawin ben ora sino. Ya kon ngumpul dunia ben gak tomak. Terus kon duwe tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, aunab hukum ana ta wis nyritakno ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midharikum saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh. Liladina iku tetep kudu ngake itakola modho takwa sapa ladina inta rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun te pira-pira swarga tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Wa sajdan pira-pira bojo mutahharatun kanthi suci ana minal khairi sange waridwan lan ana keridanan minallah. Dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Bahwa dawu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana. Alladzina rabbana wa yaquluna kang ucap sapa alladzina rabbana inna amanna. Duh pengiran kita inna satane kita amanah iman kita. As-saddaq nah tegese benerno kita bikawan panjenengan nabi rasulika. Fakfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wa kinalan kula aturi ngersa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. Asobirina utai wong sing sabar kabeh alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wasodina wong sing bener naktun. Utai asobirin dadi nak. Kok oleh moco bingung alat taat wa anil maksiat apa naat apa naitun naktun. Dia asobirin dadi nak wasodina fil iman. Wal qanitina lan wong sing nriman. Al mutiina lillah wong sing taat. Wal qanitina wong sing taat. Wal munfikina lan wong sing sedekah. Ai mutasaddiqin. Wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayatul wa fil lana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah taala anak. Ya nak kepengin prai kula kepengin ngandani tapi kula prai paling tanggal kali itu tapi mungkin kula ngandani nasib. Mboten mesti situ.
Tapi kata praine tapi kalau kandhani Syahidah nyekseni sapa Allah Ta'ala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Sa'roni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diwudoni lah. Kadara Gusti wong paling oleh dosa kiai be santri. Istighfar. Cara istighfar. Nggih, malah cara kang Romanto rasa itu istighfar. Aduh istighfar. Roh, sayyidul istighfar. Ini yang baik istighfar begitu sudah. Ayat itu kami sebagai ayat ini itu satu-satunya ayat ya, yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kak Ahmad ini, kados tauhid yang kalau terang ini. Ulul ilmi yang tauhidnya wis mantep. Orang tauhid yang ngambil Rabtul Adat wow sing kados wingi. Dan tauhidnya sampai nak sering sik Rabtul Adat. Iku mau padha-padha ramel nggawe, sisi tak darani mokal, sisi tak ora darani ramole. Nah niku ora waca. Syahidah nyekseni sapa Allah Ta'ala. Nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illa ora ana pangeran kecuali Allah. Wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi temriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambil ayat 3, artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kok iman khariju menang bil istiqlan adil la ilaha illallah wal azizul hakim. Inna dina saat menyang agama intawai mengersani awal wal islamu islam. Wa mahtala fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab wong sing den kai kitab ayat yahud wan nasara fiddin bi an wahada badil gelambari yen to bertauhid sapa badin wa kafar badin sisi to jadi tauhid sisi to kafir ilam gak dimaja umbah yang benar kecuali sausi yang tetap ko'an ngaladina sopa ilmu bitauhid bagian korona gedeng benar antara wong kafir sekampangan yang berbong rata-rata ku faktornya gedeng nah ilmu podo roy nurani podo roy enggak Armanto mulanya kalau sering anda di santri gue sebenarnya gue seneng besi area Allah gue seneng ngomongnya maksudnya sebuti gus gue sebenarnya gak seneng masjid itu apa tapi kira ngarah seneng masjid, mereka gedeng tak mirip. Itu pangeran pun jenis seni. Wong Islam santri gak sepakat tapi murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Mesti gedeng ketuaan niku. Ya pangeran jenis seni. Ngono tuh ora ning kene kula ngoten desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apik. Tapi mesti sampean ra keduga be tak mirip. Misalnya ra ketuane mbok sekretaris e mbok bendara. Sampean mulang madrasah kepengin jenenge taklim, mulang apik. Tapi nak mulang di madrasah formal, murah ketua nih, berdaya akhirnya ini rasa-rasa tuh. Jadi intinya mulai dia kita dengar rumah, jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada, wak yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue aku murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua orang ketua sama alim ketua ini kok alim aku ya bener aku ketua wanita itu tok rata-rata ki desa sing saleh karo mantu dadi ngurus masjid iku mah mergo masjid itu iso maju nek ketuane setengah deresan so ahli proposal ahli salah sini kan anggere ki saleh lha reputasine guna-guna etika bermulai itu dite sisi tok ngrasa saleh mati ketuani sing kita itu mesti ngrasa ketua dene sing kentono bangunan. Mulai kurang meriki, gen kula, gen guru kula sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip sekot ini. Lagi nih sampean takono, gulane masjid apa nak ana kiai sing gunak gunung, ora ana jamaah tenan, ora ana sing kiai gunak gunung. Mriki sing gelem istiqomah jamaah mesti tipikal sing gunak gunung iki. Tapi kiai gunak gunung jamaah apa nak masjid ra dadi apa? Ora ana bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai gunak gunung bagian mulang madrasah. Iku reputasine teko mulang mbek angop. Wis cung ndok endi? Kok lupa. Mulang kok lupa.
Angger sing pun semangat, maju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu sing ora-ora. Di model dunia salah kok wis model kurikulum wae. Wah akhirnya dia sing kan gak trimo ora zaman babar itu salah ku salah. Reputasinya anggap usul. Repot kan Pak Desman. Reputasinya anggap usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, bodoh salah kok di ubrak-ubrak. Maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya yo mustabiat meneh. Are model bener ya napa ngeten. Lendarnya masalah gini kita permar-marmanto. Jadi tidak istihad bareng-bareng bekal batin misalnya. Masalah kita itu klasik. Kan ya jarang ya wong alim ya modern kita kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita itu umat desa kula nggih mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua niku regane urip. Pama yang berbiaya dilafet nawasari ufisan. Fa in haju kamu ngelamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikut wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe cak anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kulan kita wasira Muhammad lil ladina utul kitab maring wong sing maring kitab. Ana kiai beguyunan, wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan itu zaman mulane Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti nak ngarang fikih, ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir itu dijangkar, bakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad atau ya Rasulullah? Ya Muhammad, mereka makili apa? Jadi sama ojo darani kula ora sopan, pancen kula lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lu bener sakit panjenengan iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya Muhammad fitin. Jadi bener sakit disebut Rasulullah mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan lebih. Memang Allah ora sebut sendiri akhir. Orang tahu debat wong kalah padahal. Jadi orang pikir mungkin ki mulang. Jadi biasa, kiai top jangkar kabeh. Ati loro nek kaca-kaca. Kurang ada kiai jangkar. Aku lebih kurang ajar. Kita muni Allah mosok wis mati. Rabbul alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang mau beli masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku ya sedan. Yo repot nanti ini mau malah nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini, bukan sakit media Muhammad. Fakul asal luat jalilah menetapan. Fakulan kita pasir Muhammad ladina utul kitab wal ummina aslamtum islamu sirakabe. Aslimu tinggi islamu sirakabe. Jadi ini istifham bima anal amri. Fa'in aslamu ngama Islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama alika mongko iku wajib nganti surat balate nyampe sing wajib kiai nyampe wa kita wa basir